tema de esta tarde Today's title in this afternoon, dice: todo obra para bien. all things work for good. Todo obra para bien. All things work for good. Este tema, ¿verdad? Pues This title, quizás usted puede pensar, you may think, o podemos pensar, or we can think, ¿cómo es que todo obra para bien? how can all things work for good Si la que estoy pasando no es nada fácil. if the ones that I'm going through are not easy? Si la prueba que estoy atravesando no está fácil. If the trial that I'm going through is not easy, ¿Cómo esto puede obrar para bien? how can this be work for all good? Pero hoy, amado, But today, my beloved, vamos a ver we're going to see que hubieron muchas personas en la Biblia that there were many people in the Bible que atravesaron momentos difíciles that went through difficult times para ver la gloria de to Dios. see the glory of God. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? How many want to see the glory of God? Y usted preguntará, And you may ask, ¿tendré que pasar por esto do I have to go through this para ver la gloria de Dios? to see the glory of God? Posiblemente sí. Possibly yes. Hay momentos difíciles There are difficult times que Dios permite that God permits que atravesemos for us to go through para Él mostrar su poder. so He can show His power. Quiero definir algunos términos en esta tarde. I want to define some terms in this afternoon. Entre ellos está vencedor. And one of them is overcomer. Dice que es una persona It says it's a person que resulta ganadora that is a winner en una competencia in a competition o lucha. or in a wrestling match. ¿Cuántos se han sentido ganador en un momento? How many have won and felt a winner Gloria a in Dios. certain Quizás times? en una competencia, Maybe in a competition, quizás en una carrera, maybe in a race, quizás en algún juego maybe in a game, o quizás or maybe al vencer una prueba. overcoming a trial. Yo creo que Gloria a todos Dios, verdad en algún aleluya. momento de eso soy vencedor en el nombre de I know Jesús. many of us may say Gloria a that we're Dios. overcomers in Jesus. La segunda palabra es predestinar. The second word is predestined. Dios elige God elects desde la creación del mundo from the creation of the world a las personas the people que por medio de su gracia that through His grace gozarán will rejoice de la salvación eterna of eternal salvation, o se condenarán. or they will be condemned. O sea, hay un destino There's a destination para nosotros de parte de Dios for us through Christ, y es la salvación de vuestras and it's almas. the salvation of our souls. La otra palabra es llamado. The other word is calling. La palabra llamado The word calling se refiere a la acción refers to the action y el efecto de llamar. and the effect of call. En tanto, And llamar which hace referencia call makes reference a to invocar, invoke, convocar, to evoke, citar, to recite, nombrar to name, o denominar a or alguien to denominate someone, o en su defecto or in their defect, dar voces give voice o hacer señales or make a sign para atraer la atención to bring the attention of de un individuo. an individual. ¿Te has dado cuenta Have you noticed de cómo Dios ha llamado tu atención? how God has caught your attention? ¿Alguien se ha dado cuenta de cómo Dios ha llamado su atención? Someone has paid attention on how God called your attention. A veces Sometimes Dios nos llama de manera sutil God calls us in a subtle way, y ignoramos la voz de Dios. and we ignore the voice of God. Y a veces tiene que venir algo un poquito más potente And sometimes something more powerful has to come para entender to understand el llamado de Dios. God's calling. ¿Cuánto han pasado por eso? How many have gone through that? Wow, o sea, ya se levantó la mano bien duro, bien Jessie rápido. raised up her hands real quick. Dios quiere siempre llamar nuestra atención God always wants to call our attention porque Él tiene un propósito que cumplir con because nosotros. He has a purpose with us. Y quizá vamos a ver And we are going to see lo que atravesaron estos hombres que vamos a mencionar, what these men went through that we are going to que mention, fueron momentos duros, that were hard times, pero Dios se glorificó. but God glorified Himself. Fueron momentos Were difíciles, difficult times, pero Dios nunca but God never los dejó solos. left them alone. Vamos a definir también justificación. We're going to define also the word justification. Es el acto It is the act por el que Dios through which God traslada a una persona transforms a person dispuesta del estado de pecado from sin al estado de gracia. to the state of grace. Cuando estábamos en el momento de nuestra vida que vivíamos en pecado, When we were in the
living in sin, Dios nos sacó God took us out of y nos transportó a una vida de gracia. and transported us to a place of grace. Quiero definir también lo que es glorificó. And I want to define the word glorified. Dice que es hacer gloriosa It is to make glorious o enaltecer or exalt a una persona. a person. Yo no me voy a glorificar, I am not going to glorify pero myself, Dios sí nos va a but glorificar. God is going to glorify us. La Biblia lo dice, The Bible says que it, Él nos va a exaltar. that He's going to exalt us. Yo no me voy a dar gloria, I'm not going to give myself pero glory, Dios but God se encargará de hacerlo. will take care of doing it. ¿Por qué, amado? Why, my beloved? Por nuestra fidelidad a Él. But for our fidelity towards Him, Dios God cumple sus promesas. will accomplish His promises. Y vamos a ver And we're going to see todas estas palabras que all definimos these words that we define en estos and hombres these men que vamos a ver that we're going to en el see mensaje. in the message. Gloria a Dios. Aleluya. Hallelujah. En este versículo 28 In this verse 28, vemos cómo we Dios see how God nos motiva a seguir adelante motivated us to continue forward en medio de las in the batallas. midst of the battles, Porque Dios because God tornará bien would turn to toda good aflicción, all affliction, prueba, trials, persecución persecution, y sufrimiento. and suffering. Y sabemos And we know que los que aman a Dios, a Jesús, that those who love Jesus, todas las cosas all the things les ayudan a bien. will come help them for good. Esto es, This is a los que conforme a su propósito those conform to His purpose son are llamados. called. Gloria a ¿Cuánto Dios. aman a Dios aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Creo Señor. que entonces todo lo que estamos atravesando I believe that all that we're going through va a obrar para bien. is going to be for good. ¿Ustedes lo creen? Amen. No importa lo difícil que sea, It doesn't matter how difficult it is. va a obrar a bien. It's going to become for good. Gloria a Dios. Hemos en nuestra vida We in our lives vivido momentos difíciles, live difficult times, diferentes momentos difíciles. difficult times. Pero en todos esos momentos But difíciles in all those difficult times, hemos visto we have seen la mano de Dios obrar. the hand of God at work, Y hemos visto and we have seen, que ha obrado para bien. and it worked out for good. Oiga, mi amado hermano, Hear me, my beloved brother. en medio de la oración ahorita, In the middle of the prayer, yo mencioné I mentioned que Dios me sanó una costilla rota. that God healed a broken rib of mine. Cuando vimos la placa, When we see the x-rays, el hueso estaba así, uno acá y uno acá. the bone was separated, one here, one there. El ortopeda me dijo, The orthopedic said, yo no puedo hacer nada por ti. I cannot do anything for you. Eso puede tardar 6 meses a un año que sane. It can last 6 months to a year for it to heal. Y yo le dije, eso es lo que usted dice. And I said, that's what you say. Pero Dios dice otra cosa. But God says another thing. Me fui a la And I iglesia went to church en la semana en los cultos during the week service con todo el dolor. with all pain. Casi no podía respirar. I hardly couldn't breathe. Y el sábado que fui a la iglesia, And Saturday when I went to church, me dan parte para cantar un coro. they gave me a part to sing a song. Yo no entendía. I didn't understand Porque si el hermano sabía que yo estaba lastimado, because if the brother ¿por knew qué I me was manda a hurt, cantar? why he sends me to sing, Yo con un dolor I insoportable. would have the pain. Pero dije, yo no voy a negarme a Dios. And I said, I'm not going to deny God. Pero días antes, But days before, Dios me habló God spoke to y me. me dijo que iba a hacer una obra en días. And he was going to do some work in me in days. Cuando yo me caí en el trabajo, When I fell at work, yo decía, Señor, pero ¿por qué I said, Lord, but why? me pasó esto? This happened to me Porque dolía. because it was hurting. Aguantaba mi respiración. I was holding my breath. No sabía si era más malo acostarse I didn't know if it was worse by laying down o levantarse. or standing up. No podía respirar profundo. I couldn't breathe deeply, Pero Dios tenía but God un had propósito. a purpose. Y era And mostrarme it was to show que me lo que el hombre no puede hacer, that what men can Él do, lo puede hacer. what men cannot do, he can do. Y ese sábado, And that Saturday, cantando singing un coro, a song, comencé a cantar bien suave I started to sing very softly. y comencé a agarrar fuerza en el And I coro. started gaining strength in Yo the no song. podía levantar el brazo I derecho could lift up my right y hand. comencé a adorar a Dios con mis manos arriba. And I started praising the Lord with my arm up high. Comenzó el Señor a usarme The Lord started to use y me. empecé a dar vueltas como un torbellino. And I started going around in circles. Y like mientras a el Señor me turbine. usaba, And while the Lord was using me, desapareció el dolor. the pain Gloria a Dios. disappeared. Podía levantar las I manos, was able to lift up my podía arm. respirar I profundo was able to breathe y deep. pude entender And I could que el poder de understand Dios that the power of va por God encima de todo, goes above all. por encima del dolor, Above all pain. por
encima de la prueba above all the trials, está Dios. God there is there. Y lo que el hombre no podía And hacer, what God and what man Él lo could hizo. do, He did it en un segundo. in a second. Con toda gloria a Dios. How many can give glory to God? Aleluya. Hallelujah. Señor, aleluya. Aquí podemos ver un José We can see here Jose que fue vendido por sus hermanos that was sold by his brethren. en el capítulo 37 de Génesis. In verse 37 of Genesis, José, Joseph, el joven the young que man, interpretaba sueños, interpreted dreams. había sido vendido como esclavo, He was sold as a slave, no sabiendo not knowing que lo estaban empujando that they were pushing him al propósito de to the Dios. purpose of God. En el capítulo 41, In chapter 41, verso 37 verse 37, en adelante, forward, José es nombrado Joseph named gobernador de Egipto. governor of Egypt. Ciertamente Surely, el camino para José the way for Joseph no fue fácil, wasn't easy, pero Dios lo llevó a su propósito. but God took him to his purpose. Qué hermoso es Dios. How beautiful is God. Gloria a Quizás Dios, maybe. aleluya. En el pensamiento de José, In Joseph's mind, dijo: aquí se acabó todo. he said everything here is done. Sus propios hermanos His only brothers lo traicionaron. gave their backs to him. Qué difícil es eso, How ¿verdad? difficult is that? ¿Cuántos han pasado por la traición? How many went through Y quizás a veces por los más cercanos. those betraying you, those that were closer to you? Eso duele. It hurts. ¿Sabes que tus propios hermanos te tiren dentro de una cisterna? Knowing that your own brother threw you in a well, in an empty Y después cistern, te vendan como esclavo, como si tú fueras un caballo o una mula. and then they sell you as a slave like if you was a horse or a mule. Pero sabes que todo estaba en el plan de Dios. But you know what? Everything was in God's plan. Pero ¿cómo es esto, pastor? But how is this, Pastor? ¿Cómo es que Dios permitió que hicieran esto y pasara por esto? How did God permit that this Y era would su happen plan. and to go through this if it was your plan? Seguro no fue fácil para José. It wasn't easy for sure for Joseph. Su mente se puede haber turbado. His mind could have been disturbed. Su corazón se tiene que haber entristecido. His heart might have saddened. Sabrá Dios cuántas preguntas se hizo. Heaven knows how many questions he asked. Pero lo que no sabía José But Joseph, what he did es not que Dios lo know estaba empujando is that God was pushing him a su propósito. to his purpose. ¿Cuántos han tenido que pasar momentos duros How many have gone through difficult times para llegar al camino que Dios quiere que reach llegue? the way that God wants you to go A su propósito. to his purpose? Cuando yo estaba joven, When I was young, digo, eso fue los otros días. I say this was the other day. No se vayan a los hermanos ahora a asustar y decir que el pastor está viejo. Don't be afraid by the pastor saying that he's old. Aleluya. Hallelujah. Yo pensaba que todo estaba bien, I thought everything was good simplemente porque era un joven sano, because I was a healthy young man. no fumaba, I didn't smoke. no I bebía, didn't drink. no usaba I drogas. didn't use drugs. Lo que hacía era deportes. All I did was sports. Pero yo no entendía que Dios me estaba llamando But I did not understand that God was calling me. y tenía un propósito That He conmigo. had a purpose with me. Y tuve que pasar por momentos And I difíciles had to go through difficult times para entender to que understand Él me estaba llamando. that He was calling me. Dios permitió God permitted el ataque fuerte the attack de of Satanás Satan en mi vida in my life para que yo entendiera so that I can que understand solamente con Él podía vencer. that only with Him I could overcome. El enemigo me estaba empujando The enemy was pushing a me hacer cosas que a Dios no le to agradaban. do things that wasn't God's will. Inclusive Even though estaba atentando contra mi vida. I was attempting against my life. Satanás quería sacarme del planeta, Satan wanted to take me off the pero ya Dios planet, tenía un plan. but God had a plan. ¿Y por qué Dios permitió ese ataque? And God, why did God permitted that attack? Llegó un momento There was a moment que yo grité al cielo that I screamed y out dije: to Señor, ¿qué heaven. tú quieres conmigo? I said, Lord, what you want with ¿Tú me? quieres que yo te sirva? You want me to serve you? Ya yo no aguanto más esto. I can't resist this anymore. Y me llevó And He took me a servirle a Él. to serve Him Al sol de hoy. to today's Gloria a day. Dios. No significa que no he pasado por más It pruebas. doesn't mean I haven't gone through other Han trials. sido muchas. There have been many. Pero he podido ver But I was able to see cómo la how mano de Dios the hand of God me ha sostenido. has sustained me. No solamente a mí, Not only sino me, también a mi but familia. also my family. Gloria al Señor. Glory José to the Lord. Joseph pasó por momentos went difíciles, through difficult times, pero Dios lo llevó but God took him a donde Él quería llevarlo where He wanted to take y lo him. hizo gobernador de And He Egipto, made him governor of Egypt, donde Dios le permitió where God permitted ser him de bendición a to otros, be a blessing to aún a others, su propia familia. even to his own family. En el capítulo 1 de Samuel, vemos en 1 de Samuel, In 1 Samuel we see capítulo 16,
chapter 16, Aún David, even David, que de ser un pastor de ovejas, but being a pastor of sheep, pasó a ser rey went to be a de king Israel. of Israel. En el capítulo 5 In chapter 5 de Segunda de Samuel, of 2nd of un Samuel, joven humilde a humble young y muy man, comprometido con su oficio and committed to his work, y sobre todo and above all, temeroso de Dios. fearing God. Dios honró su fidelidad God honored his fidelity y lo llevó a ser el rey de Israel. and took him to be king of Israel. Sufrió el desprecio de sus He hermanos, suffered despise from his brethren, pero Dios tenía but God had una gran bendición preparada para a David. great blessing for David prepared. Fue ungido por el profeta He was anointed by the prophet para establecer la voluntad de Dios to sobre David. establish the will of God upon David. Conocemos la historia de este gran hombre de Dios. We know the story of this great man. Tuvo que enfrentar al gigante He had to confront the giant y lo venció, and overcame him, no por sus fuerzas, not by his strength, sino en el nombre de Jehová de but los in the name of ejércitos. Jehovah Sí, of all the armies. siguió haciendo la voluntad de Dios He continued doing the will of God hasta llegar a su reinado en Israel. until becoming king of Israel. Todos conocemos We all know lo que atravesó David, what David went through. un simple pastor de A ovejas, simple pastor of sheep, el menor de todos, the youngest of all, el que hacía el trabajo, the one who did the work, o podemos decir el peor trabajo que le correspondía a todos, or the worstest job el que tenía que bregar con las that ovejas, had to be dealing with sheep. olía mal, He smelled bad. no tenía buen olor. He didn't have a great smell. Lo que han tenido aquí, ¿verdad? Animales en el campo, Those that are here who had que hemos animals in tenido the el country, privilegio, that we had the privilege. ¿verdad? Yo por lo menos tuve una vaca, I at least had a cow. tuve cabras, I had goats. tuve ovejas, I had sheep, gallinas, conejos, chickens, and Pato. rabbits, ducks, pavo, de todo tuve. turkeys. I had everything. Y cada vez que uno estaba mucho tiempo bregando con los And animales, every time you spent a lot of time, y yo with the subía a la animals, casa, and I would go home. me decía, muchacho, vete a bañarte, My mother would tell me, go take a que tienes bath una peste a cabro encima. because you stink like goat. Y yo decía, güey, yo me iba a bañar. And I said, well, I'm gonna go take a shower. Pero entonces David, But then David, ese era su oficio todos los días. that was his job every Y day. tenía que cuidar de aquellas And ovejas he had to take care of those sheep que tenía a cargo. that he had at his command. Tuvo que pelear He had to fight con osos, with bears, con leones, with lions, con cuántas cosas tuvo que with how pelear en el many campo things he had to fight with in para the country defender las ovejas. to defend the sheep. Pero David tenía algo But David had something que no tenían sus hermanos, that his brothers didn't y era have. una estrecha relación con It Dios. was a relationship directly with God. Cuando When Dios quiso llamar a David, wanted to call David, antes de él before him, pasaron todos sus hermanos all his brothers came forward, y ninguno, and none of them, Dios God, lo quiso poner en alto. wanted to exalt. Y tenían cuerpos And corpulentos, they had muscular bodies. eran hombres de guerra, They were men of war, pero no eran los que Dios había llamado. but wasn't the one that God called. Cuando Dios le dijo a su When God padre, told his ¿no parents, te queda alguien más? is there someone else left? Sí, tengo al nene que está allá en el campo, Yeah, I have a young man who's out there in the pastoreando, tráemelo country, para acá. pastoring. Bring him over here. Y cuando llegó David, And when David arrived, dijo, este es. this is the one. Quizás tú te has preguntado, Maybe you have asked yourself, como yo me pregunté en una ocasión, like I asked myself in one occasion, tanta gente que hay, so many people that are there, ¿y por qué tengo que ser yo? why it has to be me? Señor, tanta gente que hay. Lord, so many people that are there. Yo tengo hermanos, tengo primos, tengo tíos, tengo familia. I have brothers, I have cousins, I have uncles, I have ¿Por qué tengo que ser family. yo? Why does it has to be me? Porque Dios te escogió a ti. Because God chose you. Gloria a Dios. Aleluya. Pero pastor, But pastor, pero usted está diciendo but you're saying que Dios me escogió that God chose con me un propósito. with a purpose. Entonces tengo que pasar Then I have to go through por las pruebas the trials para ver la gloria de to Dios. see the glory of God. Sí. Yes. No se crea que estar aquí parado Don't believe that standing here ha sido porque Dios is because God quiso ponerme ahí. wanted to put me there and that's it. No se crea que Don't believe estar aquí that, parado es fácil.
being standing here is easy. Tener este ministerio no es nada fácil. To have this ministry is not easy. Pero ¿sabes qué? But you know what? Dios está con nosotros. God is with us. Dios nunca me ha abandonado. God never abandoned me. Y hemos pasado pruebas And difíciles, we have gone through difficult trials, sumamente duras, very hard. pero hemos sabido rendirnos los pies de Él But we were able to learn to surrender y to decirle, His feet Señor, and to ayúdanos, tell Him, Lord, help us. porque solamente tú nos sostienes. Because only you sustain us. Si hoy estamos aquí, If today we are here, ha sido it's gracias because the grace a nuestro Dios, is of to God. que en medio de las pruebas That difíciles, through the difficult Él nos ha trials, sostenido He con has su diestra, sustained us with His right hand. que Él nos ha levantado del piso He has lifted us up from the ground y nos ha hecho caminar and has made us walk en medio de la prueba. in the midst of the trial. ¿Sabes qué? You know what? Pero cuando hemos llegado al final de When la we prueba, have reached the end of the trial, hemos dicho gracias a I Dios, said, thank you, Lord. porque pensé morir en el camino, Because I thought I was going to die on the pero tú me way, sacaste al otro lado. but you brought me to the other side. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Give glory to God for that. Aleluya. Hallelujah. En el capítulo 6 de Daniel, In chapter 6 of Daniel, dice la palabra the word says que Daniel oraba 3 veces al día. that Daniel prayed 3 times a day. Cuando supo que había sido firmado el edicto, When he found out the edict was signed, Daniel era muy sobresaliente. Daniel was an overcomer. Y el rey Darío And the King Darius pensó ponerlo sobre todo el reino. decided to put him above all the kingdom. Entonces se levantaron los And then the gobernadores governors lifted up y los against him, sátrapas and the satrapas. y buscaban ocasión alguna para acusarle. And they will find an occasion to accuse him. Entonces vieron a Daniel orando And then they saw Daniel praying. y lo acusaron. And they accused him. Y hicieron que se cumpliera el edicto And they made that the edict come fulfilled. y lo echaron en el foso de los leones. Aleluya. Y el rey Darío With the lions. And King Darius le dijo al Dios que tú constantemente sirves, said to him, the God you constantly serve, que Él te libre. may He deliver you. Y para sorpresa del rey, And for the surprise of the king, sí, el Dios Todopoderoso yes, the Almighty God lo libró de los leones. delivered him from the lions. Entonces el rey puso And then the king put orden que todo el dominio del reino in order that all the kingdom temieran y temblaran ante el Dios de Daniel. so tremble and fear the king of Daniel, Y reconoció que Jehová era el verdadero and Dios. recognize that God was the true God. Y Daniel prosperó And Daniel prospered durante el reinado de Darío. through the king, through Y el the king's reinado de reign Ciro. of Darius in Syria. El enemigo muchas veces The enemy a lot of times nos quiere destruir, wants to destroy us, pero Dios tiene trazado un plan perfecto but God has a plan for us, para cada uno de for nosotros. each and every one of us. Daniel Daniel atravesó por el momento difícil went through the difficult trial para que un rey so that a king y un imperio entero and the whole imperial reconociera recognized que había un Dios verdadero that there was a true God, que se llamaba Jehová Dios de los that he was ejércitos. God of the armies. Cuando el rey Darío When king fue al foso went to the lion's den y llamó a Daniel, and called on to Daniel, quizás preocupado maybe worried porque no quería que le pasara nada a Daniel because he did not want nothing to happen to Daniel, y quizás tenía duda de lo que Dios podía and hacer, maybe he had doubts what God could have done. pero él le dijo But he told him a ese Dios que tú constantemente that sirves God that you constantly serve, que Él te that libre. He deliver you. Y me imagino a Darío And I can imagine en Darius su pensamiento, in his thought, ay Dios, oh my God, ¿existirá ese Dios de Daniel? does that God in Daniel exist? ¿Lo podrá librar su Dios? Can his God deliver him? Esos leones estaban hambrientos, Those lions were hungry. posiblemente ya lo despedazaron, Maybe they devoured him already. pero para su sorpresa, But to his surprise, cuando Darío se acercó when Darius came close y lo llamó, and called on to him, Daniel dijo, Daniel said, vive para siempre rey, forever the king lives, que Jehová Dios that God me ha librado de los has leones. delivered me from the lions. Wow. Wow. Gloria a Dios. Daniel salió ileso, Daniel came out whole, sin un rasguño, without a scratch, sin una mordida. without a bite. Yo me imagino a Daniel allá dentro del foso, I can imagine Daniel in the den, acariciando esos gatitos. petting those kittens. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Eran y que leones hambrientos. And they were starving lions.
Pero Daniel tenía unos gatitos tomados allá adentro. Yeah. Daniel had tame kitties Porque Jehová because God estaba con él. was with him. Y donde la presencia de Dios está, And where the presence of God is, Satanás tiene que hacer silencio. Satan has to become silent. Satanás tiene que salir corriendo. Satan has to go out running. Y como allí estaba Jehová con él, And because Jehovah God estaba was la with him, presencia de Dios con Daniel allí. the presence of God was Los with him. leones The lions no pudieron hacerle daño a Daniel. couldn't harm Daniel. No pudieron abrir su boca They couldn't open up their mouth para dar un mordisco a to Daniel. bite Daniel. Allí estaba Daniel Daniel was there, cumpliendo con un propósito divino. fulfilling a purpose, a divine purpose. Y Darío tuvo que reconocer And Darius had to que el recognize verdadero that Dios the true God era el Dios que Daniel le was servía. the God that Daniel served. Era el Dios que Daniel se postraba 3 veces al Was the día. God that Daniel bowed down to pray 3 Y times aunque a los day. gobernadores And even though the y los governors and sátrapas the satraps se levantaron contra Daniel, lifted up against Daniel, Dios God ya había dado la victoria a su siervo. had God given Daniel the Y victory. me imagino a And Daniel I can imagine con Daniel aquella seguridad with that assurance y decir: yo no voy and saying, I am a not negar going la to existencia del Dios poderoso. deny the existence of God. Yo le creo al the Dios powerful. poderoso. I believe the all-powerful Y aunque God. me tiren en el foso, And even if they throw me into yo the voy a den, seguir I'm going to adorándole. continue praising Him. Y Dios lo cuidó. And God kept him. Dios lo honró. God honored him. Y lo bueno y lo mejor de todo, And above all good of it all, que Darío that Darius reconoció que Jehová era Dios. recognized that God was Dice God. la Biblia The Bible says que Dios lo prosperó that God prospered him en el reino de Darío in his y en el Darius' de Siria kingdom también. and of Syria also. O sea, Daniel Oh, God, Daniel pasó por la prueba, went through the trial, pero Dios lo honró. but God honored him. Gloria a Dios. Alabado. En el capítulo 42 del libro de Job, In chapter 42 of the book of Job, los versos 10 al 17, verse 10 through 17, aquí también vemos we also see here a un hombre llamado Job, a man called Job, que también Dios lo bendijo that also God blessed it y lo hizo vencedor, and made him an overcomer. después de haber pasado por la prueba que pasó. After going through the trials that he went through. Aquí todos conocemos todo lo que este hombre atravesó. We all know what this man all went through. Job perdió todo. Job lost everything. No fue que perdió una cosa, Not that he lost one thing. perdió todo. He lost everything. Sus ganados, su tierra, su familia, His cattle, his land, his family, todos sus hijos. all his kids. Sin embargo, Job But Job no maldijo a Dios en ningún momento. didn't curse God in any moment. Dice que él se postró en tierra He said he prostrated himself to the ground y allí adoró a and Dios. he praised God. Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová. God gave and God took it away. May God be blessed. Job se enfermó. Job got sick. Vino una enfermedad terrible. He had a chronic illness. En algunas versiones dice que su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. In certain versions, his wife told him, curse God En otra and dice: die. bendice a tu Dios y muérete. And another verse says, bless God and die. Como quiera que sea, le deseó la muerte. But no matter what version, she desired his death. Pero con todo y eso, But with all of that, la integridad de Job God's integrity hacia Dios towards God era tan grande was so great que Jehová that God lo bendijo. blessed him. Después de todo lo que atravesó, After all that trial he went through, y no solamente fue por lo que él perdió, and not only what he just lost, imagínese el dolor imagine the pain que tenía él en su corazón that he had in his heart por haber perdido a sus hijos, by losing his kids, toda su familia. all his family. Es triste, It is sad, pero es que eso fue uno detrás del otro. but it was one behind the other. Se iba uno One would go con la mala noticia y llegaba otro with con the otra bad mala news, noticia. and then another one would arrive with a bad A nadie news. le agradan las malas No noticias, one likes bad news, y menos cuando son de estas and cosas. even when it's about these Más cuando things, se trata de un familiar, more when it's about a family, de un hijo, member, or a son, como le pasó a Job. like it happened to Job. Pero Job honró a Dios. But Job honored God. Dios fue fiel a Dios. He was faithful to God. Quizá tenía razones para decir: mira, yo
Maybe no tengo nada más que hacer aquí, yo me voy de este mundo. he had the reason to say, I have Sin nothing here embargo, to por do, I'm encima de la leaving this world. enfermedad y el dolor, But above the pain and the sickness, por encima de la prueba above the trial, y de las dificultades que él and atravesó, the difficulty times that he went él through, honró a he Dios. honored God. El honrar a Dios And to honor en God medio de la prueba in the midst of the trial, va a traer buenas it's going to consecuencias. bring good consequences. Va a traer la gloria de Dios It's sobre going tu to vida. bring the glory of God Vas a upon ser your life. bendecido por You're Él. going to be blessed by Him. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Después de haber pasado por la prueba que pasó, After going through the trials that he went through, Job venció la prueba al mantener su fe y fidelidad a Dios. Job overcame by honoring and being faithful and A pesar de perder su familia, su riqueza y su salud. by losing his family, his riches, and his health. Pero como resultado de su perseverancia, But the results of him persevering, Dios lo restauró y bendijo, God restored him and blessed him, dándole el doble de posesiones que tenía giving antes, him a double portion of the things that he had, así como una nueva familia like a new family y una nueva vida and a new feliz. life in happiness. Dice que le dio 7 hijos y 3 hijas, He had 7 boys and 3 y daughters. que no habían hijas más hermosas que las de And there Job. were no beautiful women like the women of Job. Dios le devolvió God el gave doble back the double de lo que tenía. of what he had. Y mire si esto es grande, hermano. See, look at this. It's Antes so de que great. Dios bendijera a Job de esta manera, Before God blessed Job in this matter, Job intercedió por sus amigos. Job interceded for his friends. A pesar de lo que estaba atravesando Even though él, he was going through, él intercedía por los demás. he would intercede for others. Yo no sé cuánto han tenido la experiencia aquí de estar pasando por la prueba y orar por los demás. I don't know how many had the experience of going through a trial. Cuando usted se and siente praying for destruido por someone else. dentro. When you're destroyed on the inside. Pero Dios te dice, ora por God fulano, por tells you today, fulana. pray for this person and pray for that other one. Cuando usted tiene que bendecir a otro. When you have to bless someone else. Cuando quizá usted se siente en ruinas. When you feel yourself in ruins. Cuando usted se siente pedazos por dentro. When you feel broken in the inside. Dios te dice, tienes que hacer mi voluntad. God tells you have to do my will. Cuando quizás usted está enfermo Maybe when you are sick y oras por otro enfermo and you pray for another one that y is el sick enfermo se sana, and the sick gets healed, pero tú no. but you're not healed. Es que Dios es tremendo. Is that God is Pero va a llegar tremendous. el momento But the moment is going to come donde Dios también te va a sanar a but ti. God is also going to heal you. Donde Dios también te va a bendecir a But ti. God is also going to bless you. ¿Sabe Dios por cuántas veces God knows how many Job tuvo que times orar por otros enfermos Job had to pray for others that were mientras él sick estaba enfermo? while he was sick. Pero llegó el momento de la The bendición moment of the blessing came. y la Biblia dice que Dios los sanó, And the Bible said that God blessed que Dios le healed him, devolvió todo. that God gave him back everything. Y no solamente le devolvió todo, And not only that, he gave him back sino que everything, se lo dio multiplicado. but he doubled it, multiplied it. Dios es bueno. God is good. En medio de la dificultad, In the midst of the difficulty, Dios se glorifica. God glorifies Todo himself. obra para bien, All iglesia. works for good, church. No importando por lo que hemos It pasado doesn't matter what we're going o through, por lo que going through, estemos or atravesando, that we're going through. todo obra para bien. All works for good. Quizás podemos pasar Maybe we may go through por muchas a dificultades, lot como of decía difficulties, Suheidi ahorita, like Suheidi was saying earlier. pero todo obra para But all bien. works for good. Algo Dios siempre hace a favor de sus hijos. God always does something Gloria in a behalf Dios. of His children. Si hoy estamos aquí, If today we are here, es porque Dios nos ha sostenido. it's because God has sustained us. Sí, a veces tenemos que llorar. Yes, sometimes we have to cry. A veces nos preguntamos muchas cosas. Sometimes we access a lot of things. Señor, pero no salgo de una y me meto en Lord, otra. we go out of one and I get into another. Pero es con un But propósito. it's with a purpose. Y lo vamos a ver. And we're going to see. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. ¿Qué le pasó a Job? What happened to Job? Sufrió pérdidas. He suffered loss. Dios permitió God permitted que Satanás pusiera a prueba a Job. that Satan put Job to a trial Sí, porque él le pidió permiso a Dios para because he asked God for que probara a Job. tempt Job. Y le dijo, And told quítale him, todo lo que tiene a ver si te va a ser fiel. take everything away from him to see if he's going to be faithful to you. Mira qué atrevido es Look how Satanás. Que daring el Señor lo Satan is. reprenda. May God rebuke him. Quítale todo lo que tú tienes a ver si te va a ser fiel. Take everything away from him to see if he's going to be faithful. Porque él dice, hay gente que mientras tiene todo,
Like while people Te va a have dar everything, gracias, te va a He's adorar. gonna give you thanks and praise you. Pero quítaselo todo, a ver si But te va a take adorar. away everything from him to see if he's gonna praise Y you. le pidió permiso. And he asked her for permission. Y le dijo, vete, And he said, go ahead, pero no tocarás su alma. but you shall not touch his soul. Satanás pudo ver Satan was able to see, que aunque le quitó todo, even though he took everything away, Job le fue fiel a Job Dios. was faithful to God. Gloria a Dios, aleluya. A veces que el enemigo pide permiso para atacarte. Sometimes the enemy asks permission to Para ver si tú, attack you, a ver si tú eres fiel a to Dios. see if you're faithful to God. ¿Sabrá Dios cuántas veces I imagine how many le ha dicho a times Dios, déjame a mí tocarlo a ver si es verdad? he has told God, let me touch him to see Déjame what's true. quitarle una y otra cosa. Let me take one or two things A ver away si te from va a him. adorar como te adoraba To see cuando if he's tenía gonna todo. worship you like he worshipped you when he had everything. A ver si te va a seguir adorando como te adoraba. See if he's gonna continue worshiping you like he A ver si le van a worshiped you. quedar fuerza para levantar la mano y To see if he's adorarte. gonna have strength to lift up his arm and Y Dios le praise you. dice, dale, And God says, go ahead. ese es mi hijo. He is my son. Y sé que me va a honrar. And I know he's gonna honor Y me. yo lo voy a honrar a And I'm él. going to honor him. Y cuando tú honras a And Dios, when you honor God, Dios se encarga de honrarte a God ti. will be in charge to honor Cuando you. tú honras a When Dios, you honor God, Dios se encarga de levantarte God de las will be in ruinas. charge to lift you up from the ruins. Cuando tú honras a When you Dios, honor God, Dios te da la salud. God will give you the health. Cuando tú honras a When you Dios, honor God, Dios te devuelve God will give you back todo lo que ha all perdido that you have lost. y aún con mayor And all bendición. with with great blessing. Todo obra para bien, All works iglesia. for good, church. No te creas Don't believe que tus lágrimas your tears han sido en vano. have been in vain. No te creas que tu prueba Don't believe that your trials ha sido en vano. have been in vain. Tu prueba no es para que te mueras en Your ella. trial is not for you to die Tu in prueba es it. para que aprendas a obtener la Trial is victoria. for you to obtain the Para que victory. aprendas a So depender that de you Él. can depend from Him. Para que aprendas So that you may learn a entender to understand que la gloria es de that Dios the glory is y of el God, poder es de and Dios. the power is of Y God, Él lo hará and He will do it. como lo hizo con estos hombres. He did with these Lo hará men. contigo He will do it with y you. lo hará conmigo. He will do it with me. Yes, amen. Hallelujah. Job mantuvo su fe Job maintained his faith, a pesar de todas las adversidades. going through even though through all those Job adversaries. nunca negó a Job Dios. never denied God. Amen. Y yo he conocido hombres And I've known men, que cuando están pasando el momento difícil when they're going through the difficult moments, han negado el poder de they Dios. have denied the power of God. Y me han Jesus. dicho, And they have told me, ¿para qué yo le voy a servir? why I'm going to serve Him. Si yo le pido y Él no me da. If I ask, He doesn't give. Mira cómo yo estoy. Look how I am. Y no reconoce And they don't recognize que Dios es Dios sobre todas las that cosas. God is above all things. Y yo le he dicho a esas personas, And I have told those people, en medio de la dificultad in the midst of the es difficulties, cuando más tienes que humillar ante it's more Dios. you have to humble yourself before God. Yes, amen. Y también he visto And I also have todo lo seen contrario. all the contrary. Cuando Dios los bendice, When God blesses them, le dan la espalda a Dios. they give them their back Porque ya se acabó la prueba. because the trial is over. Porque ya se acabó la escasez. Because they do not want. Porque ya Dios me resolvió el problema. Because God resolved my problem. Ya no lo necesito. I do not need Him anymore. Y este gran hombre de Dios And this great man of God supo honrar a Dios knew how to honor God cuando tenía abundancia, when he was in abundance, cuando lo perdió todo when he lost everything, y cuando Dios le devolvió todo. and when God gave him everything. Amen. Le honró en todo tiempo. He honored Him at all Le times. fue fiel a He Dios was faithful to God en todo momento. in all moments. Yes. Nunca negó He never denied al Dios poderoso. the powerful God. Amen. Y él fue restaurado del todo. And he was restored of everything Al final, at the end, porque Job demostró una fe inquebrantable, because Job showed an unbreakable faith. Dios restauró su prosperidad. God restored his Se prosperity. le devolvieron el doble de posesiones It was given to him in a double y portion. vivió una vida larga And he lived a long feliz. life in happiness con una nueva familia with a new family de 7 hijos of 7 kids y 3 hijas. and 3 daughters. Wow. 100 y pico de años más Dios le dio después de eso. 100 more years he gave him, God gave him life. Yes. Thank you, God. Vivió feliz de la vida. He lived happily.
of his Mira, life. oh, pastor, no sé, después que yo pasé la prueba, voy a vivir 140 años más feliz de la vida. You tell me, wow, if I go through this trauma, Quisiera yo que fuera así. I wish it was like that. Pero ¿sabes qué? But you know what? Sí la vamos a vivir en Yes, Cristo, we're going to live it in Christ. aunque sea en la eternidad con Even Él. if it's in eternity with Him. Porque como Él está a las puertas, Because He is at the door. después de todas estas pruebas y tribulaciones, After all these trials and tribulations, viviremos eternamente we con will Él en las live mansiones eternity celestiales. in the mansions. Feliz, Happy, pero súper feliz, but extremely happy. donde allí no existirá ninguna prueba, But there will be no existence Ni of dolor, ni trials, tristeza, of pain or sadness, ni ningún tipo de or angustia, no trials, porque todo because all Dios lo hará nuevo. God will make new. Yes. Amen. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? El que esté cojo aquí, He who is lame here, allá no va a estar cojo. up there he's not going to be lame. El que esté ciego aquí, He who is blind here, allá no va a estar ciego. there he's not going to be blind. El que le duelan las cosas aquí, He who everything hurts, allá no le va a doler nada. there's not going to be no pain up there. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Todo obra para bien. All works for good. Así que, hermano, no se sienta solo en la prueba, So, my beloved, don't feel alone in the trials, porque Dios está contigo. because God is with you. Todos atravesamos por momentos diferentes. All we go through different moments. Quizá mi prueba My trial para ti no es difícil, may not be y quizás tu difficult for prueba you, and maybe your trial para mí no es difícil, for me is not difficult, pero tu prueba but your es trial tu prueba. is your trial. Mi prueba My trial es mi prueba, is my y trial, el proceso and the process que yo voy a atravesar that I'm going to go y que tú through vas a atravesar and that you are me going va a to go llevar through is going to take al us propósito to de God's Dios. purpose. ¿Cuánto lo creen? How many believe? Dios te bendiga, iglesia. God bless you, church. Dios te bendiga más. May God bless you Y more. recuerda And remember que todo obra that all works para bien. for good. Dios te bendiga y Dios te May guarde. God